Yeah. Nouvelle. Ce soir, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos live à partir de 20h. Mais il y a des bonnes nouvelles qui tombent tout de suite même. En cas de welay. Pas consaré, on va avoir des vidéos qui lundi. Mais juste comme une petite vidéo, juste 20 minutes, hein, partagez au maximum. Partagez au maximum. Pas consaré. Ande kadimiari ande tingolon ko fewndi ko sare Conakry joni mi feja ibaka si mi ari ara mi do addori remonter partager haray ko mi ari ande tingol jama on fo no ku kala ka wonda e ka jodorda hara wana ka birdi je vois pas des ans j'ai dit remonter on va vous donner l'information on passe vite fait maintenant ko birdi ko henya acha wonte kombo ni arde do no wulla amoni quand nous money da, quand nous on a fait souder, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu pleures? Nene mamai, yare comme yari andintin golong, osati kon no lati, no lati net, osati konna no sati na kono lati. Pas kusare sonati, ora on a une information vite fait au fait. J'ai dit remonter, partager pour vos collègues. On va pas dire rien. Yeah, les blogueurs parmi les blogueurs. Les références parmi les références. Hara comme yari andin tingolondo que si on partage imai. Taoné boudé remonter taper le bouton parce que c'est une information très importante. Très important ce soir. Hara mido ari andin tingolon. Le 18 novembre, Damantang Albert Camara, ancien ministre de la sécurité. Damaro, hara no andir don non, ancien président de l'Assemblée. Arainon Kosati Kondo. Acha, tapez les boutons, on va aller. Je vous donne l'information. Kosati Kondo lati mido bigopi Bala Samura, mido bigopi colonel Mamadi Doumbouya. Arai ko fete ta kondo ko fillete joni. Arai musibe si alla nangima ala otako. Si alla nangima abusta. Si alla nangima awata empa burifatu de abusta. Arai kondo miari yongandin tingol. E arai wana pompang. Aray kokolabi poy Damantang Albert Camara dara Damaro aray hibe noddita le 17 novembre ka tribunal aray fop Paul et Pierre fop ko yewtu don de nyande nano nyaaworde ko hondu no woni ko be nodditira ay do ngandi be kon toute chose à son temps tout le temps à son moment o wunde ndem fop ko hawjudawo ko faala dawo ko tuma sayon hewti wo ara musit de wonbe ndar de pay ko sari o saydo ko son timmi 1000 personnes fait ina non pita kurno avec preuve ara kadi mi andintin na ondo o pampan fenande galle sellu dalen den dixing dum memtaki na ko yimbe wolta do chono chana de personnes rankile henela dum memetaki galle sellu dalen den ka trésor public ton fop kaydi fo no woti si fi ancien ministre no wole de sellu dalen tawaka galle sellu memetake ta dum yawe bernde goddo ko penale tun c'est des arguments. J'ai dit la domicile de sellu dalen a dit que personne ne va toucher parce qu'il y a la trésor public, il a des papiers légaux. Donc maintenant men so kaju de do so nani dun ko birdi ko hala comment on va miner mais ngachaka donc le 17 novembre fi alla yote 1000 personnes fait yanki mi solar jono wala inde la vele ma conseil de ayore ma wona responsable min dawala conseil de hein da bu ciogu beru yara wala chono chana terto da inde ande stay non ko budi kadi falda tay ko kalsi falda mi nabana ma nyama ko abamine be min ta ukolan ko mi pemma ka réseaux sociaux ay buli sa fala kama ko budi falda wonna lam jonna na ma ko ba ko soda bière ya ka hotel ji ko o da wadde ko mada tertolande awala wajade yo leñol be cintineto leñol on dum ko julirde darnu don ba musi aduna say ko yarat be mayandi partage ma mi wol non ko fendi kon feƴƴa min be lancobe bière ara gite mun no gite kaya anday ko fendi no wala chono canare aya ngala lawol da wattude goddo lawol salli goro bere kay da gite den no dunde aya gite kaya ara musibbe do ngande mardi jeden e wawat gol video hare ko mi ari on yewtugol
komi ari on yewtugol Damantang Albert Camara bien ko sati kono lati ko sonti mi 2000 personnes mi wola mi feƴƴa ɗo andi mi neɓataɗo yiiɗo ɗum ɗo wokko yo partage ko welo bandiji ɗi foppudeja e jogue ɗi naata e kaso ils seront tous condamnés et fermés en prison tous menen ha jami ala wigol ko yo pullo lamo walla pocco pacca ko min andi ko meɗen andi haccu amen alay ko goɗɗo birdi noto mono wawi guere leñol waɗay mono faala ko guera on tigui waɗay mais menen min naɗanta goto guere mo kala waɗana hore mum guere mum o kala no andi keki sokka juuɗe min sa waɗay vidéo tawata dans 3 minutes a heɓata 1000 personnes capage ma sa woli ndam jabutako ma si te calcule pas parce que miɗo andi te maudit ay ndaroɓe ma ɓe yiɗama rey pay kusare ngal pay ngal labangal nantungal inde no andirɗon noon en timmi 1000 personnes se yadda en famodiray haray ɗon andi pay kusare si naati wana ka birdi musidɓe ndaroɓe pay kusare haray ɗon andi ɗi bandiji ɗo ɗiɗi nduɗo no wiye Damantang Albert Camara nduɗo no wiye Tamaro ko ɗo wonno ministre de la sécurité ko ɗo wonno président de assemblée joni noon e ɓaawo assemblée o e ɓaawo ministre de la sécurité o ɗon andi ko feƴƴi ɗon ko a wawi ɓawta ɗum seewi yibbay haray ɓe tumbodirno ka CGRPG ɓe waɗi assemblée ay ɓe waɗi assemblée ɓe agresi toon journaliste jo on journaliste jo mum ñaaki ɗum o portaniɓe plainte e hino ɗo plainte o mi hendike mo haray noon saria on nodditiɓe wiɓe koyeɓe noto ka suudu saria haray ɗum no wana birdi koyeɓe noto ka suudu saria haray ɓe gunda ka suudu saria ɓe yaɓe ñawaɓe ɓe yaɓe kondaneɓe ɓe yaɓe meƴƴa ɓe mbabba si goɗɗo wi wana ɗum min ukka yite makko bien compris haray won koyeɓe hewtu ka suudu ñawore ka premier instant mafanko ɗum noon ko honde ko le 18 novembre ko ɓe hewtuɗo hara ɓe waɗa goro goccowol ha ka nder tribunal min ñawaɓe min kondanaɓe ay journaliste agressé taki minen ko ɗum min abbino haray ko ɗum jama fewndi ka leydi lagine ko ɗum woni hiirude mo inni lankomi modi ɗum ko haaju mum mo wi pay kusare maledi ke ɗum ko haaju mum min komi andi ko fewndi kon lagine mi feƴƴinay netti ɗum nawi fiyo goɗɗo welto le 17 novembre haray foppu no noddita yawgol ƴeewa bandiji ɗin no ɗi ñawirte noon ay ɓe feeta ɓe yara beere ɓe huɓɓa si ɓe agresa journaliste haray ɓe portanama plainte ɗum ko hombo e homba ko Damaro e Damantang Albert Camara haray ko ɓe hewtu ɗon ɓe ñaawa ɓe kondana ɓe haray ko ɗon le 17 novembre haray foppu no habbiɓe ɗon ka tribunal mafanko haray ko le 17 novembre haray foppu no habbita mene wana birdi wana haala ko le 17 novembre 2021 haray hiɓe noddita ka tribunal ñawore Damaro ay ɓe yahi ka appartement makko ɓe ndaari ko woni nder ton kon ko kutata $100,000 ko moƴƴiniri suudu makko ndun kon tum na kawje haray noon jama min pay kusare mi andin tinna on ɗo min yewti kala ko mi haali kon ka Facebook ɗo waɗa mi galle selludalen ɗe memtaki min haali min e tournay ɗo ga kon ɗo memtaki ɗum goɗɗo si ko ɗum woni weltade on tigi yo terto selludalen kala ka o rewi kaydi no woodi kadi noon min nino sellu yo hokkitirɗen galle simo faala hokka e boobo walla hokka ton goɗɗo selludalen olora ɗum hay min lawaymo jonde suudu ko wonayi kono hay ɗon ko légal o woni ɗo dictin ɗon ko légal sa yahi ka trésor a tawa kaydiji ɗin no ton sellu yaccumum alay ɗum c'est pas son probléme haray jama non ɗon kirɗi jooɗe ɗon min wi ɗo ko novembre wonɗen o yii novembre hande ko le 8 novembre ko le 17 novembre ɗo le 17 novembre on waɗɗa interrompude ɗum ko ɗum winno yomi huɓɓin hande lendi ay mi wowa wadde mi wi le 17 novembre Damantang Albert Camara ɓe nototo ka tribunal mafanko ka premier instant mafanko ɓe siise
est condamné devant la loi. Personne ne décide de la loi. Kodomi wel tanto Bala Samura, le colonel des colonels, parmi des colonels. Aray donc andi, mais ala ni no CNRD. Damaro en nadi no misk de l'armée kamede. Hidong andi Bala Samura, ko netto forudo, netto compétent. Mi da wonamma Bala Samura. Mi mo inni wana colonel Doumbouya on tigi seku. Mi mo wana min la supporti colonel Doumbouya 1000%. Si metti goddo yo mayu, walla wada ko mi watta ko miya. Mi wi vive colonel Doumbouya, si dum metti goddo, il n'a qu'à mourir. C'est ça que je dis, hein. Mene mente fa pullo wala maniko kala gaino ko me wonani sokka jude ko dum mi hali vive colonel Doumbouya. Tu es pour, tu n'as pas pour, c'est ton affaire, hein. Yat Haray Bala Samura, merci beaucoup parce que tu m'écoutes bien. Il y avait des personnes qui s'habillaient en militaire, soi-disant sont des membres de CNRD, mais il y a un code dans les membres de CNRD. CNRD no mari code dit, si tu ne représentes pas les forces spéciales, tu ne peux pas comprendre cette code matricule. Endaran ki jamma, hari bandiji, itamaro, e jane, jogiti, kander sare konakiri. Bebe fala no instalude, fi destabilizu golamungu, fi tuning gol CNRD. Anki jamma, Bala Samura wad no patrie, parce que mi hala nino beba oga, mi ni be a partir de maintenant. Yo be wadu patrie sarne à partir de 23h. Kala mo be hoch, sa wadi matricule CNRD, a ala mot de passe. Si be hochi ma be fero ito mara no anati golle. Awa soldat si be Bala Samura be hochu no bandi jo anki, on no jogiti otowal, fime, woko CNRD, konto itiongoto. Kala mo ke poudon. Bala Samura, tolérance zéro dans la cité. Je te donne l'ordre. Chapeau. Pas de tolérance. Pas de birdi. Parent quelqu'un, mets-lui dans les lois. Pas de virgule. On te dit, oh là, on représente le CNRD. Donc, on s'y connaît no marcha. Marcha ta. Hara endarmu. Ben soldat si bedon. Hari beyade be anke sa dixi. Beya jamaon. Ko kambe représenti CNRD. Allah ko wattako, Allah nangi bandiji din, habbe mi hollaw. Bala Samura cheni be wattiri bawo. O yi ko membre be CNRD be kombo jonni o matricule. Wowla, tayna membre be CNRD be embarquele. Sori gino no weli rammi dum. Si be embarquele, dum hay si kombo de dari ajaway. Dum no hay si kombo holorda. Si be embarqué, tu seras embarqué. Be embarqué les bandits. Be embarqué be. Mais wadde, mais le nakutu de procédure jidi. Da bita on fop mon. Goto, on fop mon men addayo. Hakba on ayoro. Sikku de bandi ya gangal wow dongal sutidum. Donc ensali donso e sar ndeng ha hewi. Donc ensali donso e sar ndeng ha hewi no bandi on hewi. Baka jango si mi ari don time mo ya min haccu ala birdi. Yes. E no bandi be. Oyi be watti tani wadi matricule CNRD ibe jogiti otoje paleje ibe family ko kambe woni cadre be CNRD be meloti be go yoni, c'est bien meloté. Il y a pas de pagaille dans la cité. Dans la cité il y a pas de pagaille. Dès qu'on te prend, on te verbalise automatiquement. Ça c'est la voix de Païkou Saré. L'homme responsable de sa parole. Tolérance zéro. Kodu wonderto. Hara jama, ndare moja watano yila. Ko fe ete ko lagine, wana kono sati, kono lati. Saya wala na Doumbouya ti patano. Donc force. Bandi yaga ko alla metti kon au sein de gouvernement là. Mais redressa yo, redressa wada on tapi. Yalta mama diebemo, ça soit clair. Partagez cette vidéo. Hara ko adimido. Elendi je de mi wawa gol video haray ko andin tingolon ko fewndi kon kasare ko nakiri ko nyallate kon fecca joni ko journal menen non ka Facebook do ko menen woni ruwaji di
Le roi des kings en Guinée, le numéro 1, le number 1. Ko pay kun sare yidda nyuda fala da fala ka. Comme yali kon kadi firtal min ni bi huda da goto feddata ka pazan. Sa fala ata inde ande ngaron ka ta feddata. Pay kun sare les meilleurs de sa génération. Pay kun sare parmi les blogueurs quand il rentre haray no deji. Hara no bubi jip. Haray ko dum yari on alangol RPC. Now nyon jakundule monde. Now we wundu komon ko nawe wasaku biredi. You do tola ina wara. Ay. Fopu me nyayo nge joge. Fopu mon. Men da ay ton choki choki. Ha me yaltina on ka chudi mon. Men na da wula buba ka de mon. Men fero on ka mbaba yalta fus. Rien si goddo nge iwi wana dun ka de me uka wula buba e makko. Men baka. Menen ko men andi. Ko droit dans le droit. Biye projet ala. Projet no arde. Projet no arde. Haray ko mi andi tinta tun jamao. Nadi nan don non ni fo woloto do. Ka galle sellu dalen dixin. Kanko na bayi wadade. Kanko na bayi na ko baya. Siyama ka trésor public kay dirindi yaltinama beta na ko baya o sodutu. Kon mo wayo kude bedum. C'est pas grave. Déjà benal ay bena banal ba notification atuma ko laydum. On va miner. Haray pidiring da goto panico soit clair nazu doni aju mi wo benen c'est le dalen c'est ça c'est le dalen non c'est que c'est le dalen c'est n'importe qui Alpha Condé no jokki mo fi don buri dubi sappo be ronko be tay en fritre ala nderton be tay tracé tunu do ala nderton ka c'est le dalen hein Alpha Condé ala ko be geral be ndari ha be ronki be tay donc ko labi point na kay diri di fene do wana cité ministériel no donc ko soda ala bi poste kaydi no wali wole te tum kaydi legal no wodi ka trésor public no wodi ay na kaydi fene say ko dun say bi gan sago makko ko ya yitu sikka ko male randa he on fa mali anita on fa mali on fa mayno ay to wi gite mon en kaka bobi wontiri na yeso on yata on yay non ko arta kon ara ko dun jama yar no ngandintingol mettez le cœur et partagez s'il vous plaît o vidéo do sendi temo ay naw yimbe anyambe abonnés bien c'est le meilleur abonné mes abonnés sont des meilleurs parmi tous les pages pay kusare nyande wari wo sans programme sans de soir yo yada 2000 personnes harano yawi sut haraka ino deji you know vive Dumbuya kala pullo futa déteste do Dumbuya ko égoïsme racisme délinquance ka sorti men do menen wonno be mel de combat be na de be ala no melude minni menen melu no be combat be parce que y a des gens qui ont mêlé, il y a des gens qui n'ont pas mêlé mi menen melu be combat on ka Dumbuya sorti men don wota atananaki do wona ni Dumbuya mo wiwana supporti mo 100% mo nati surface makko mi peña na on tigayona c'est signé cassette par Pay Kusare tolérance 0 dans ce cas mi baka vive Dumbuya vive CNRD vive colonel Bala Samura harano lati haray jama ka wonden doni ko Dumbuya woni wadde kon wana wi gol ko popularité ko pochopacha ko birdi le 1er janvier biara be wala na ko wonde be wonata Dumbuya jiba ko jokki kongoy andi no wodi witi be ko fulbe ara il connaît rien kono ngani be ko sibe bi biyeru wala be wutti sisa be jawdi be ara be jodo yeso yimbe bendo mene wala ni pullo mene wadi dum mene sibe wutti sisa mbere mabbe de ara be gosota penale tum birdi tum alaka pullo motto ndirta be noddite alaka ka pullo wadata reko regroupement noddabe kono représente da pullo votre problème là, c'est votre bourse. Quand on a eu une bataille 100 personnes d'arrobe, on continue. Une heure de temps, on est bien. Min blogueur de pour le foot, non. Pour le foot. Ça a eu 2000 personnes d'arrobe, 2 heures de temps. Je te donne le chapeau. Na woyen. Na birdi. Alors que tous les jours, blogueur ya ganga la wawai. Ça wa ta a udoto. A faire moto wa ko anana tibe na mi guys ko 100 personnes dari mimi na welti ko panale awa wata a faire moto ka étoile do
Aikito to awa do sahara do aikito to awa amparanti golla tado menen haccio amen ala e sediyawo haccio amen ala e union africaine haccio amen ala e nations unies menen ko men andi ko lagine dumbuya abasalle ono fala maya mono fala welto amoni ara ko du wonder ton sergina ser compatriote ara narno andin tingolo ndi bandiji do di yimbe be nginu no ko be dansere onto dansere ha meden habbi on le 18 novembre katirbinal premier instant de Mafanko son yahali piko puje me yaranton ay zar de combat hakkude he Allah mi torike Allah yo ronku yaade he la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa dawna jalla inde nyande he ko bata on mi detasata ko bata on mi nabata bata he mi wo lamma le 18 c'est-à-dire abede mi darata duma ndo moja voilà le 17 novembre e ino do son ti pali donc ko piko poil et puis si ben ngoti on kufune on men dernier temps le 17 novembre ara ifono no dita heda gol bandiji ding on anda journaliste même tak ara ko dum mer no ngandin tingol et je rappelle à Bala Samoura je le big up très fort Bala Samoura big up la règlement de compte wondo e minani wabbe neyna non on doit no kayaltinir deni e kare kere donc be mabbe joydo naga be mabbe jey on cité ministériel de don be yalti kadi si goddo kadi ñeƴƴi sa yenni lamu même poursuivete mais meƴƴama kambaba directement ça soit clair le 17 novembre foppu no noddita pay ko sare ngal pay ngal labangal nantu ngalinde pay ngal nandayde ya payle biddo gorko a wakkiloto yola gonga sa wona kadi kayto Facebook do tu vas te courager être déterminé oser de dire voilà haray ko dum haray jama mi andintini on be sikkuno be do ko dansere awna be dansere nani Dumbuya il a fama Dumbuya le libérateur Dumbuya le champion des champions haray kadi mi andintin now telemamu haray 16 RPG on IFDG hetti joni kambe jeyi joni ko kambe jeyi do 16 RPG on 16 bantamaso on mamu haray don jama on hetti haray IFDG hetti don haray be holli hande kadi ko kambe innori don be pentiri accaneme yo galo haray ko non IFDG kambe be récupérer de terrain o tele mamu be hetti 16 RPG bantamaso ngino hande be pentiri be wadi pentire sarde RPG ko be bonjiro hani niyo ko fi weccio diro na fi dabbugol lamo no men paaki yo men etade kadi men dara si men wawa avance de saison aéroport da men hetta don kadi ay so yobali lebbi tati lebbi nay me yaay tum me yoba be jonna men pentira kala ka be ronki yobude luwasi me ya me récupérer men pentira mo men hetta 16 mo ngon aéroport yobede so yobali lebbi didi lebbi tati o wala nay la double salaire ko be yobay no kon do mi yobay men pentira mo me watta IFDG men fe men baka 16 mabbe on aéroport alla yo ronku yobude lebbi tati on anda on feta on men sodi tay 16 on ha men gayna men pentira mo kadi IFDG be na ko 16 RPG onda o mo am dallay kadi men hettay mo 16 on am dallay RPG men hettay men pentira mo so yobal men hettay de ko mardo mbuudi o domicile on andi men hettay men pentira men watta kadi IFDG on feti 16 mabbe on kankan meden ton meden yaade katere hettay don kadi pentira watta IFDG kala ka mardon 16 tandi territoire leydi ndi me récupérer fap me watta IFDG na ni do uda sinara koy kale four dali do waddo meeting go yiyay awona tum bayna on na laissé c'est Dieu menen kadi duubi sappo on na laissé c'est Dieu on a laissé c'est Dieu venu maintenant vous aussi laissez c'est Dieu si goddo ñeƴƴi
fofiri kine ɗiɗi men tippa e mayona ko pullo ɓi layfujo tundaro towiya dumbuya moƴƴa mi holaki dumbuya oliɗa dumbuya holaki mo ha jomboy ɗum ha tanti kajjatu momo big up man timi goɗɗo no ŋaɓa sombere mum wiya mi holaki dumbuya min dumbuya mi holaki mo a hombo holima honɗum geruɗa tawa goɗɗo holoma ko yennuɓe Allah waɗuɓe pojo pacare yargol beere yara anda e ko fewndi yara beere awa firgol glace ku ngara mi holaki o an ko hombo holima wonu moko bayo ɓi moɓa lanca mo jombiɗo mo heɓata bobo no yurmiya si gorko perdi o jomba e jomo heɓata bobo ɓe wonta duuɓi sappo hara ala fu sientere na jawdi na entere wana gurdam moƴƴan wana ɓiɗɗo ɗum taw ko go perdi sa yi gorko komo sa yi komoru ko jombo yummirawo mo heɓata ɓiɗɗo sa ɗaɓɓude gorko poɓo perduɗo kaliyer mum fotto e ɓen den a bonna énergie ma perda na ɓiɗɗo na mbuuɗi na gurdam moƴƴan na kante wana suudu moƴƴuru wana avenir a wola e tum ɓeya andi kuddiji ɗi jaɓataɓe wonta e laawol a wola e tum o si acci jorugol jibinta sa jombi yummira heɓata bobo a ɓuttidda ka yarɗa ono naati e noppi ma ange dennabo a nanu inde dennabo sinara ko miñamma waɗi a yiyata gay ni no kaliyer mum ko ɗum min numa a renoto sa min mo hokkikila minin pardonata et puis mi fara pay ko mettata ɗum ibaka inde an nden e paasi goɗɗum peganamo ayon et puis si mi yaltanima tawi baka e min si ko huɓɓeron tawi minen ko la ilaha illallah taw fijira renela nani ɗaɓɓe projet ji mon ɗi nani so daɓɓani projet so wi ko mi waɗirton débat on heɓay 1000 débat ay si mi natani o ko hakkunde Allah on sintiray de ko la ilaha illallah o sortorde billahi wallahi tallahi ha gorko huɗaɗo gorko mala barki ko jombugol yummirawo mo heɓata ɓiɗɗo duuɓi ɗiɗi duuɓi tati denna bo yatake ay ko gonga de ay denna bo ayyata a perdi poste min yon taw fijirande mi baka so naati e surface am mi accutum mi waylaki dey si mi ya si fillitike inde an nden yaltani on tawa mi moƴƴa min mi baka goy mi baka few ok ya haray ko ɗum ɓeer no gandintingol ka kikiɗe ɗo haray jamma damaro a damaro na humpande ñande damaro ka tribunal e Allah yo aduna muñe aduna ko ha seeɗa aduna ko ha seeɗa ala ko ari luttude ala ko ari luttugol donc dans ce cas haray ɓeɗo nodditama ka tribunal ɓe sokkete joni ɓe naata kati e woyyo ñande damaro kondanaka Ousmane Ñeelo e kondana ɗon hey ko yurmi hey ko heɓu ɗon onon kadi on naato yay ka mbabba ko ɓuri mi andude ɗum wo ko Allah yurmi ha naato ya ka mbabba net ay Doumbouya Bakago et tolérance zéro. Toute une personne qui déconne, qui appelle à la violence, la personne va répondre la justice. La justice est la symbole. Harakodo mi wel tanto Beya Diallo, les grands des grands, on est ensemble. Donc mission ma on faut quitter. On andi, on mi alani o ming pour le foot en so article me supporta mo. O yar be foot dika yaltingol article di bepale. E hore Beya Diallo ay tun ko pour le foot be yo wi o wona Belgique yontere o wona lagine jonte tati nane fenande awa joni on hayni ke do kanko tigi ka o yaw o wayni sage be ben o ni arti serve go leydi ndi on terto to penal mi en tant que mi yona yon min do yomi ami siwana wiude mi wawi mi do mayde nawnare Allah dandu ko batti min nguwandiray ke piongaynali la ilaha illallah on heɓi ñamaku epi on heɓi golle he ay min naɗo wayla guddude hunduko miɗo mari page ji tati kam huɓɓiniri o jama on no jokki kam silam fayla mi huɓɓinira to mbaka kikalaje perdude ɗen ɓe aray ka Facebook ɗo goto daratade ara so ɗoyɗe wayli to min penale tum penale kiɓɓe
kikalajo mo 70 ans a hubbina video ay bata 1000 personnes golle bondo murdum goddo teddina yore mo wona responsable wala halaji newidi jama on dara kono saari dayi mi baati record ji depuis ko feji ko fe ko fewndi ko menen men wurata dalle passé nafi wo e mbudi versade e banki bawo ga nafi wora ko mbudi versade e banki ara nyande faala yawde yaltino ya yeso a yaltine kono mi wanno dum bawo ga ko mi yira dum fo ko penale kelda namu ko boyagal yimbe be yida dum e Allah RPC o me muncitibe me feji bala samura wontanara gran ngoro makko na kriyati abotum mi orde big up yo akkoni Allah bala samura o paga o jetta taka cité hande kadi mo watti keteni lagine wi ko CNRD sibe hoccima sibe landi ke ma matricule ta yanda aray dum ko golle bonde hakkuni ala be hocci o yane ay be hocci mo taw o yo ko CNRD et puis hibe jogiti otoje 4 et puis bien raf katije njeni wobbe ko inuma ko V8 be jogiti benno yalti minno ma arra ka yimbe no ina o kanyu woni CNRD wala samurabi okke aray ko dum ko to en on foppudo weltana do salmina aray ko addimmi do ko andintingolon o article do aray foppu yo habbito le 17 foppu no noddita le 17 haray fo no noddita mo yalti wi bala samura toro mi tewi bala samura da wontida aray kadi ko mi andintinta on tun musibbe do mi waynita de on aray ka galle présidentiel lu dale Dixi do memetaki mono mari on espoir yo youtu nani ça reste clair pour tout le monde donc ça soit clair pour tout le monde. Mais on doit accompagner on doit accompagner comment on appelle de la yapullo no la porto ara non kadi yejjita ko muyni kom fanji si fempi ke lede porto do balde didi faransi do famina anda e pular fodda be de dase mais oui min ko mi firti ko mi wowlali de wi si mi yiba Ousmane Gawal Boubacar si mi don ko inatedo ko Sulaimana Obama si mi bemba Ousmane Gawal na ko sikku don konde bi mbappa ko si porti penale Alpha Boubacar bawo honno wiete Ousmane Gawal si mi ko hakkunde Allah kam yaltanto don Gawal o landoto lam pardon de mi baka mi ala ko bona lagine inde ko dum mi ben min dungala supporter mi supporti o golle mon ala supportu do lam puri min puri Ousmane Gawal kono si mi Alpha Boubacar ba makko walla o jammiti do Sulaimana Obama ko hakkunde Allah si mi peñani be taw ko passeport diplomatie be endoto direct passeport diplomatie tippe norto be ara ko be fala o be wayasa mono fala wona d'accord mono fala ta wonu d'accord mi ngaccio ngala wondo d'accord e mo wona d'accord accio angedo mi wonda d'accord a wona d'accord ça m'en fout c'est pas mon problème mi ngong l'objectif est bien min ko mi ali kon virtali de mi accia kada woni d'accord wala wona d'accord illa accia dum dara si ko mi on neddo mi accia ka si da woni d'accord ça wona d'accord ko loi. Nous sommes des soldats. Si mais exiti, si mais une mission, c'est à faire. Maintenant, mais ngachaka wando d'accord wala wana d'accord. Ko très simple. Mi oui, mi firta li kadigoy. Ko bi feno otu wala ta firta. Ko bi mo wala kongol tu wala ta ronka wadde. Min ko mi woli kom firtata. Mi oui, si mi Alpha Boubacar, ba Ousmane Gawal. Si mi Sulaimana Obama. Bao Ousmane Gawal o yay ko mi yaltanta mudo hakkun ibaka min birdi ala dum min mi habbaki Ousmane Gawal sodana ngoto mi habbaki yo yobana luwasi mi habbaki yo okkora goddum sokka juude andi ko habbido yo goddo okkordum goddum walla ina min sa wadana Allah mi hebata kon tampi min sino sati okkorgol Ousmane Gawal ko min ngala ko wadana la ay fus o katala ngoto mi do marani ore ngoto o katalan suudu mi do marani ore an suudu on no wadantam
o atala nabude ko mi wata yande oria rien absolument an min ko gonga reen tabbora goddo dum ande mi abbora goddo wadana fiyo mi nyaamu walla fiyo mi wolinde makko na mi jeli you know donc c'est the right quoi ko gonga kan dum mo mi firtay dum me hubba yite makko ko dekere membaka are ko dum mi arno ngandim tingol sa nani beya enen fulbe ben den droit wonde gotum are non ko penale tu ko birdi tu pour le janfama yo ya wontita e wara do leñol mangol fi sanction ti gara yo wonon gotum mi huda simi wada dum na ko be won ben ko don simi quand je calcule quand je réfléchis quand je le vois derrière Ousmane Gawal je me soque mon tension monte. Vous savez pourquoi? Le moment que Gawal était en prison il courait derrière Kasseri Fofana. On a des preuves Feundo Ousmane Gawal woni ka prison adina be ba Kasseri Fofana. Est-ce qu'on y no goto e mabbe ces deux personnes là écrire un article soit déjà libérer Ousmane Gawal on to yi don dum on dit fulbe sa fala be wi si la fala feude a Martina Fernande de e escoro ya gangal jetta ko fewi ko on yi no goddo e mabbe no winda Ousmane Gawal nanga kon mais wona nanani yo be accutumo be woluno mais hande ay sanzi ko be woni tokude ba Ousmane Gawal et il y avait des jeunes qui sont pris leur vie qui sont sacrifiés qui sont donnés âme et corps pour que Ousmane Gawal soit libéré imo andi mi go ko sorti kon yo ko woli do kon ko woni nude les Guinéens doivent se pardonner prenez exemple sur moi papa ko accay dum min do Ousmane Gawal ko mi woli kon ko dunde si mibe si la fala aya nyande o les Guinéens doivent se pardonner les Guinéens moi je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait mal donc ça c'est ton position privée mais on dit les gens qui ont traité ce peuple les traites restent des traites et les traites seront toujours virés comme Damaro comme Djane comme Hadjanant Serif c'est comme ça ils seront virés be watta on pocho ma be na beara be jinda don si mi be don ko akuni alla billahi wallahi taala Ousmane Gawal nana pulara nan tay wala bi pos c'est ça dun don suuda gol dun ala skoro yaga dun nafi yo goddo welto nafi yo goddo yiwu nyonya ko kile min imbaba ko takani goddo be ya be dabba golle be wona manœuvre maçon walla be wada tapalappa kono ka biroji don Allah minanu et puis mi jodan to majamma nyalorma bimbe kiki de mi baka non sadaka ala nderton don nay no gol je suis politicien ou pas ko jama la bondi ka Ousmane Gawal soka ko blogger be ngelo wonno wadde do video yayo akkite Ousmane Gawal ngelo ko ngelo inu no may libérer Ousmane Gawal na sombere tun si mi ande be na fulbe ben no duwa dartade fulbe ben duwa wadda dum ara ko penale jane wolu golalaji di rewra na do be sofini en kankanga nan to dirde be wari nay dimbe pimawbe ben kon pullo wanno goddum pullo waduno haynya awaduno awdutu nay hundu ko makon ko joda gol ko Facebook ko c'est condamné vraiment poro penale tout dum fo ko penale celle-là pullo futa wara ko yata 400 personnes même men jetti 500 pour le foot ala kadna do ko wola nawaka wakila de darto de hombo darti ay goto ka de junok ko yata 700 pour le foot 700 personnes ko anda confirme ay no wodi ani be yalta hibe soka ender ko na akiri na de pa mala ku be naba wala koya wona sa yo bypass ya ko ender ko na akiri be soka tawa takadi ba fangalay nangu dangal podu dangal uditoto 700 personnes no soki nder do ay do mari sombejo yawno liberno nombe o yawno accutu dombe o yawno buusi dombe pa goto ko don jodi do waddo birdi wobbe mabbe yalti ay dumbu yari na 24 heures wokki be yalti be yaltano be few onon be fulbe futa on be wadde do birdi ka réseaux sociaux do ide duwa der tegol den duwa wadde dum ko penale tun jokkudo don so be ngarali Gawal do
Hondu woni be huwali o. Gawal do ay be ari. Kon woni be huwali don. Redingol jiwbe. Lancugol cuudi, jasugol ton gayde en yi dum ka. Goddo wowluno. Be warno ton a yimbe. Goddo ñejjuno labe gawal no woddondiri, woddondira dejjuno hokko. A terte o pocho pacha mum. Ko do yimbe be wa tawngedaade parce que ko penale tu wolu ton. Be wi bano adama neddo sa wada hunde. Be wi hala kan e kuude den yaate. Ko dum be yatta action et théorie. Ça c'est en bon français. Théorie on ko ndargol no wadira. Pratique ko non ko wadugol. Ono non ko hala tungande on pratikal. Ko birdi tum. Yala ni no selludale mi mo he. Si komen en daro to ala mod ne bay wonde opposa. Ay menen bi babba ko daro to goddo piye. Jama on jabata. Usmani gawal lebbi jelu no mekka do en babba fo no jodi kayasi. Do de yok. Ay minni do be gawal be yo be yalti be. Nous on peut pas sortir tu sais. Minni ba. Anda si bi mo gawal no welto. Fi Usmani gawal no wada ministre ala mi do kirda. Hakkunde alla ka prefecture makko ko produisi kura électricité benno heba don kura ayo na adama kambaba ayino gawal no wada manifestation fi Usmani gawal ayiwno hay video ngandaruno ayino ayimbe tato no motto diri no ina me welta ko Usmani gawal joga ko ñewre toni on terto to penale de en yalta e dum few wala ne rayton wona ne gonga ka yimbe be no droit selugol penal mingom mi do wona ni dumbuya à 100%. Et puis ko dumbuya tu way ñinnude gonga e der lakini hara goto susta ñeddude hara hay goto susta wadde be sa yalti be regila ma tawa ko ma ja ka poema ay seludale lamino do susta no danude damaro en sabuna wola tumbe na ko fi ko pullo hande si tawno ko election ya selludale lami o darni damaro be no ko fi ko pullo be ba ko be wola hakune alla kono ko dumbu ya tum wawi redresu de lagine hala goto ngejjani ko kanko tu way po innugol way justice waday hande sa lagine hande damaro no innano portana plainte yo noto ka tribunal jama Pullo futa ta hawju wade doy ombura sellu faale de lam ombura sellu faale de lam mi sida faala ta wonu d'accord sida faala wona d'accord haccu anko wonda d'accord e ka wona d'accord ça ne me dit rien ça wona d'accord yaw inna jona wona d'accord mi ko proposition ngango ça wona na yaltaydo mi sokka jude ça wona d'accord c'est ton affaire. J'ai dit les hommes des intérêts personnels ne nous dirigent pas. Dare hande be no sabota ni pullo futa ino jodi minno ma no wadi la faru na wiya be jallo on ari ala hay ko nyama be jallo ko député be anda no ari ko député jam Bruxelles be fala mo critique de pourtant be jallo ande himo mari ko wura o ma yara o gollali lagine kono ay ko pullo misi mi pullo futa no sabota hande be jallo. Ça me fait mal au cœur. Hakuna la bewa di video di minu ba be filma. Beya jallo himo are pudo o ala no ayunde ko penale. Neddo mala hunde no wana député Europe. Ka capital Belgique ko député jo. Kono aytun ko pullo ko fulbe do yawimo o yayi non o ya ko diaspora nomi. On terto to duwe on di yaltena yo nokeli go mi circula on do ara susta binde Facebook ko nganda la woni go mi harna yo ngaduna awasi minanti pullo futa no sabota beya jallo do andi kadi ko mi yaltanta ma don atawa mo jaay kono beja kere beya jallo ko tampudo yaay jangon e géographie makko wala histoire makko on suma nganda don ono mo anana benna no Biello, quand Belgique il était losé, il est si comme ça. Et pour le temps pour d'aller, comme wakila qui wodi. Et même pour le foot, il tawa tempéré. Comme wakila qui wodi. Donc c'est minani ko on a be kita do sombere mun na be jallo ko si le que ça. C'est mi peña ni mata tay ko nothing. Ni be jallo ministre de l'esport et de la jeunesse. Mono wona ni ya mono wona na ko haccumu.
Et puis, kala poule inu don poule bebe ntawa kaka elji mi pa ikonsari mini o fenay. Mi wi kala poule wiu don ko dumbu ya nomiko poule futa tawa kaka elji mi pa ikonsari mini ma a fenay. Anda parce que a janga hedo tako. Konu tawoni el. Ay wobe ina do minana do wobe ina. On wana ministre de kile on tawa kaka kileji. Ko fenande no. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Epinga ingono ulbini. Pour le foot wana hande komba oni adjoint chef d'état major. Carme de maire komba oni adjoint. Mais on konu natiemu, konu faldo nan. Ministre de la sécurité lady. Komba oni don. Hari hande député se couture. Ha euti hande on hebi ministre de sécurité. Quand nous parlons de Nandi, Amanda ko fala do nani, ko ministre de la sécurité fala do, on eba. Hari ay dungo ngala. Hande ala katawata, soso jo wada matawata pullo wona 3e wala 2e. Ala ka pullo wada atawata soso jo wala maninka jo wala forestier jo wona 2e, ko non leydi ndi yari. Donc mo innima pour le foot alaka clé ka gouvernement et transition on tiki fenanima hino wodi net hino woda donc ça soit clair pour tout le monde. Donc ko dimpiji berewna tay modon fi wi gollong fulbe be ngalado fulbe be ntawaka do mfop ko pénal. C'est juste il y a des gens qui n'ont pas d'objectif, qui ne connaît même pas l'actualité de la Guinée, qui vient seulement qui se dirige. Laissez ça, mettez ça dans l'eau. C'est que clair, c'est que franc aujourd'hui, nous sommes commandés. Et les pays commandés. Et puis, mais à la non, yo la bangon poi. Non, hakune alla sista isa tuba. Mi wope no sabota bea jallo. Non, ekabe woni donc. Ils sont pas bien. Madouane, c'est loin de saboter Béa Diallo. Béa Diallo, c'est un homme que tout le monde connaît qui a représenté la Guinée ailleurs. On attend pour de cela qu'on va ministre. On va miner. Donc, Béa Diallo, on a débrouillé. On a marino urira. Qu'on a yon anda, on jangata, on famata, ko yaltu gotu o la koela town. Yokora yonko wolo. Maenzeda, si Allah jabi. Ande kadi ko tolérance zéro dans la cité. Baka. Odo mewi kala natu do surface colonel Doumbouya penya na moyona ay onon wobbe no ton menenge ko Doumbouya hadi me ware de fewndo don ko Doumbouya wadi si pullo futa no jodi lagine ko Doumbouya wadi ko ha sellu dale yalti hande mo jindude ko Doumbouya wadi ha hande hajjali matu dale se retrouve à Côte d'Ivoire. Mimi andai don mari berne. Wallahi billahi tallahi mimi andai don déterminé. Hakunde Allah. Combien de fois ajali matino yilte de aéroport do? Combien de fois selu dalen no yilte de aéroport do? Go onye ifi ko pullo. Awala gine na pullo walla soso walla forestier menen me wari dum kala mo men nantiri dum ko formellement interdit katande territoire la Guinée. Don la ni Doumbouya yo men surru dum men war. Ande kadi men piranta leñol tullanni ko lagine pour tous si awona mari dano wala leñol yimbe be dartamo si sellu dale lamike wana fulbe ben tungo lamoto so lamike wana soso tungo lamoto ko lagine fap. Donc Doumbouya oui, on enterre l'ethnie dans notre pays, ça soit clair, on enterre cela kayida o yin ko ne ya menen fulbe ben on waaw do sina hal. On nous voit donc, harano représentant pour le gota, mon représentant. Intertotum. La mungung, gubatike. Donc, jama yo famu, Alpha Condé, oui, no nyandego, o achata bandi bebe, dirige la Guinée. Ça soit clair. Alpha Condé, il no achata bandi joy goto ka gouvernement. Ande bandi jidi fondu kala no sati sokede, o saki marede.
donc ko dum fewndi ka leydi men ara musibbe ayna yemine bi ngondo do andi pay kun sare so ari nyande o ari wo kanko mo mari tala makko mo mari stratégie makko mo mari pa makko e ala dal pay ngal sare no sa ndari mara da welti ko pullo so jokkini ga ka wontirda o aduna wara berde man wali ko min tundara ta nder fulbe ben tawano deeƴi hano woni free quoi ndara lan kala ka wontirda a pullo futa tawaɗa woni fier batti mi arno pay kon sare so naati hara mo addori hara na gala pay kon sare o jandayde a payle mère de sa génération grâce à vous ko ɗum mi accaka min simi naati ñande o ñande mi ara miɗo addori ɗon andi hatta mi waɗa tous les jours ko wondare lam fala junnugol abonné be am freedom happy you famine ko ɗum a wonay créateur wona neɗɗo original de continue tawa ɗum copier coller pay kun sare arata ñande o atakata goto de son rythme il vient il dépose son débat 2 heures de temps de live il frappe les records o feƴƴa kadi tawano laɓa donc ko ma wawa sa wawata a ekkitoto a wawa ɗum na ko wowdete koko wawete pay kun sare no weltani on fo donc kadi kala no wawɗa a heɓay añuɗo ma naturellement min non ɓe añuɓe lam mi yiɗaɓe goy min ko taw mi yiɗa añuɗo lam mi bulokata noon añuɗo lam kadi ka pasanɗo par ce que yesso ɗo seeɗa ay ɓe am ɓe wuuɗa e ɓe aɗo ye pay kun sare momi andi on ni ara yesso ɗo seeɗa ɓe jooɗo ɓe wuuɗa ɓe ko pay kun sare momi andi on ni e tabulo ko gagnoma acco ndare o yano fima bantorta min ko min nanata ɓe duɗɗira ɓe wiya mi darata pay kun sare ara ɗo e mi huɓɓi gara ɓe heewi nder ga ay ɓe yam ɓe nde ɓe yaha ɓe fena ka privé mi darata on min kodi ara noon ko penale tum ara noon ɓe wata wonde ɓe dara allah si ɓe dara allah ɓe nawnayi ɓe dara allah ara ɓe mari ko ɓe wiyete kon chronique maladie si ɓe dara allah ara ɓe stressi quoi sokka juuɗe ko marsata ko marsino min de min simi jombay acce ɓe jombuɓe tawa ɓe ba ɓiɓɓe nani goɗɗo no jombiɗo yummirawo mo jibinta kayiɗa omo sorti sombere makko nde yimo ukkoye yimɓe hakkude allah mo yiwo kanko mo mari sombere pulla ñaŋe ibulisa yiɗamo ala e falaɗo fi makko ko catastrophe masiboji tun nanirtamo sa yeɓine tay golle makko pina wolɓini allah ɓurnaŋen hakkil e faamu no wawi wontir golle jama o kono min pay kun sare min moyni mi faama mi anda faamu ɗon kon no wawɗa a faama kono mi felama hakkude allah billahi wallahi tallahi ɗa jombi yummirawo mo jibinta ala hatta olla fetere ma nden hakkude allah si ɓoy ɗo seeɗa a tufay noppi ɗin hakkude allah c'est ça haray ko ɗum musidɓe ɓe ara no tugandintingol on kadi mi jalna o seeɗa ɗo andi pay kun sare kanko mo wawi ko yes haray ko noon mi tolerata de haray jama ko fewndi ko sare men haray ɓeɗo no portana plainte damantan Albert Camara haray ɗon ɓe holli ko ɓe portani ɓe plainte Conakry journaliste agressé au 16 d'RPG Arc-en-Ciel Damaro et Damantan Albert Camara attendu le 17 novembre au tribunal de première instance de Dixine. E ja waliyuɓe ɓen fuuta no lutti e ja mawɓe ɓen fuuta ko toroto ko ɓanta juuɗe no lutti ko ɗum waɗi min tori no mawɓe ɓen fof e nder fuuta min tori mawɓe ɓen ta ɓe ñaamu ko laamu ngon naɓani ɓe ko duwaji ɗi jaabike mawɓe fuuta o wiwno kala dariɗo wari pullo yo allah wono hakkunde men allah woni hakkundeji men ɗo duwa jaabike waliyuɓe ɓen fuuta hino wooda billahi wallahi tallahi min fi fatu ñeeloyon mi wallini
terte on no mari ko gerda kaduna mundo on si sellu dalen jombali mo maye elle va se suicider konebi be on si sellu jombali mo elle sera suicider wada e boggol kadande nyande go taw mo panditi mi wawa wolude ko wopata kono yiyay yeso on nyande go mettez le cœur s'il vous plaît. On nyandego, mingo watala interrompu de vidéo. On nyandego, kone bibe, mare o video mandi todo. E sa yaray, si jama makko watanali la makko, da mu windi letter panditi, o warto kasudu makko do. Ka odi do. Mi andano sino enanio. Mais les jours à venir vous le verrez. Kirda, billahi koni donna yadu clandestin yo kaw ñaari. Allah rabbi ko bellata ko hundu ko jalay bone yaye tun sedani labana yon puy on nyande go ko nebi be ko nebi o ngandi woni no chronique ka kille makko quoi, c'est-à-dire c'est contamini i jam makko da, c'est naturel ko do ngande kadi moi je perds pas de temps pour celle-là là, je suis plus valeureux qu'elle quoi, you know. Min ni tun ko nebi be ko nebi e sa yaray nyande go si continueri ni no mi yiri mo do ni nyande go onta mo panditi wartori ni no yurmiya andi tagado ko evolio andu do ko fala andu do way fenande nafata ka aduna ko neddo tawdo anda be olori be ngoyi be fokkiti ka kaso ay ko RPS arc-en-ciel ben ko fokkoto be ka kaso e foppu mabbe be maro yebe le jani kadi imbe ben wata hawju présidentiel ludalen o jonni 18 mois o wi ender 18 mois yo CNRD gollu wadu redressement mabbe be jokko business mabbe, you know. Donc menen meden andi le 1er janvier transition waday ko labi o kadi piji buyno wodi goy, y a beaucoup de choses, y a des jeunes, y a des talentueux, donc yo yimbe ben famu en comme torto pour le faux duwaji din no jabade alla yejjita fi meden ari en lettike kaledi men en tampi en lettama en tampinama en sonjama. Donc voilà, aujourd'hui ça va. Odomi yuroto monsieur Bassir Diallo, ministre de la sécurité, omi yuroto Bala Samoura, hey Bala Samoura, big up. Hey, y a des champions. Akunalla awato mi anden tinnabe ben galle selu dalen do be yayde be accade donc akudi Allah selu dale ronka ka wona mi yannata goto woni to min si mi ari mi reddere sayayo na mi fejja kadi ko mi fodi on ko huda do fejjata ka pas do yawi do pullo futa yawiti fejjata do e wondiri kawñaari aray ko dum serginen ser compatriote insa Allah on se retrouve demain soir à partir de 20h avec des choses très lourdes. Alors le 17 novembre, alors den habbi be ka tribunal hande be yaltinama ka ciudi mabbe be abba kadi ka suudu nyaaworto na da menace de lamu menace Doumbouya si tu ne libères pas Alpha Condé, si c'est ça, ok, tu m'as marié d'ado joni ta un téléphone ala. Et puis Colonel Doumbouya, Ousmane Nielo il est connecté de nani maison centrale. La maison centrale. Voilà. Yo, on a capté cela. Très bien. Très bien. Voilà. Arrête comme ça, on s'acquitte de faire ingol. Colonel Doumbouya, il faut contrôler la prison. Si tu as des prisonniers, tu connectes ton téléphone, il faut qu'on contrôle cela. Na yo connecte. So connecte que yo men andu kondo woniri. Ousmane Nielo wata on des prisons connecto. Mars Tami Njabatadu ne peut pas se connecter. Il ne doit pas se connecter. You know, Colonel Doumbouya, you know, aïe, Ousmane Nielo, vu hier à 23h54. Envoyez-moi ça, partagez cette vidéo. Colonel Doumbouya,
Comment un prisonnier peut utiliser un téléphone? Comment ça? Donc, dans ce cas, on doit l'interpeller. On doit le faire isoler en prison. Parce qu'il ne doit pas utiliser un téléphone en prison. Donc, quand on lui apporte le téléphone dedans, il faut que la maison centrale va saisir ce dossier. Donc, il n'a pas de droit au téléphone. Il a droit à un téléphone à prison. Donc, colonel Doumbouya me connaît de nani. Il a isolé, il a fouillé mon dérébao. Lando don mon Johnny mon téléphone. Oui, tu n'as mon cadeau. Téléphone, à la fête. Mais oui, ma réseaux sociaux, 5 ans, à même temps. 5 ans, en réseaux sociaux. D'où bidjo, il y a même temps, réseaux sociaux. Donc, on ne prend pas les birdi. 5 ans, à outi. Là, on condamne d'où bidjo, il y a WhatsApp. Là, on condamne d'où bidjo. Alors, quand on doit arrêter de quoi on utilise des comptes au Hong Kong, au Yen Naïm. Là, on doit m'arrêter. Yo, ok. Alors, quand on dit on? Arrête, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain soir. Bye bye. Partagez au maximum.